गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ समस्त को ऑल माय फ्रेंड्स मोर भाई भौणी समस्त को अनुकृष्ण ब्लॉग चैनल ले स्वागत। तो देखो मोर पिला माने आज सकाळ सकाळ उठिकी दी भाई चली जाइछन फूल तोले भाई मु सकाळ ब्लॉग करिया को मते पिला माने कहले काहे कि ना फूल बहुत फुटी पिला माने तोलुचंती कहले मां टिके पकई दिया देखिया ठीक अच्छे ते फूल तोड़ी लानी तमे रे देखा तू आम कल ए देख आम गुड्डू फूल तोड़ुची प्रबल गछरे आमर फूल फुटी फूल तोड़ियार मजा ना ए देखा तू सादा फूल केते फुटी सब आड़े सादा फूल फुटी ये लाल मंदार फुटी मैंने सब साइड सब तुली नहीं सारे केते फूल फुटी मजा ने बुझल सका ये डेली उठिकी मु फूल तोलिकी बापा को दिए फूल तोलते भल लगुच कि ना कह भल लगे तो सबुदिन भोर भोर उठबू फूल तोड़े आम मिसिकी हाँ आशा ये 4-5 टा खंड मैं बहुत माने सपोर्ट को भी बहुत हाँ आम चंदन तोलुची एठी लाल फूल एठी भी होता तुली नहीं आम चंदन 2 जन तुली नहीं सारे आउरी एठी छाड़ी माने केते देखु बाबा ये भाई पाखर एठी भी गोटे मंदार गछर माने मंदार फूल मु सब आड़े लगे देखो केते माने फूल फुटी सब तुलिकी नहीं गले अल्प अल्प छाड़ी तुलुचन बोलिकी बहुत खुशी मत कहले माँ आम आज फूल तोलुचे तुम्हें भिडियो कर तो ठीक अच्छे से मुझे भिडियो कर दी भाई मिसिकी फूल तोलुचे ये देखो केते सारा लाल फूल देखो माने डाल 4 फीट कटा किंतु प्रबल फूल फुटी देखो हाँ तुली पका बहुत मन खुशी टगर फूल देखु माने गछ सारा माने एठी गछरे भर्ती ए गछरे तो पूरा माने गछ सारा माने शीत दिन रे फूलर टिके अभाव रुए गरम दिन रे फूलर अभाव रुए ना मैंने भल सुंदर फूल फुटे मु तो सबुदिन सका तोलिबा ये 2टा तलू हो हाँ गछर थाऊ थाऊ गछर संपूर्ण फूल तुलंतीनी गछ कांधिब हाँ रे मोर फूल होची बोली समस्त नहीं जाउछन तो गुट्टे बोली फूल रखो ना फूल देमिनी आ ठीक कथा देखा टगर फूल आमर 2 भाई माने तुलुचंती फूल तुलिबार माने मजा बहुत भल लगे मत तो पूरा सका माने भोर 4:30 उठिकी मु आगे घर खरिकी देकी किमिति आसबी फूल तोलिया फूल तोलिया माने बहुत गोटे माने मजा लगे दिने दिने आमर पिला माने तुलंती डाकिकी लेके आसे चलो आम फूल तोलिया बोली चंदन आमर प्राय माने सबुदिन से मो सहित आसे आम 2 जन माँ पुओ माने मिसिकी 5टा फूल तोड़ गुड्डू केतल केमी उठी पड़िया खाली से खाली एपट दौड़ सेपट दौड़ गचरे देखते सांग मैंने पणस गुड़ाक तो बेसी बड़ हो ना तथापि बड़ बड़ हो गोटे गोटे बड़ है खाई दौचु हाँ आम गचरे ताल देखु सांग मैंने माने केते ताल है बेसी तो बड़ है ना तथापि माने एटा सेकेंड टाइम है आर वर्ष प्रथम होता नुआ गोटे कांदी होता तादेर होता पुणी 6टा तापर ताकू किए से भोर बेला किंतु नेगी ताकू चलीगला तो एथर देखा जाऊ रोच कि ना आम मान भागर हाँ आम पुओ गणी दे 13 कांदी बोलिकी ठीक अच्छे तो बड़ हो ताकू ए पाचर उपर को जाकर माने नगी रखी काटिक आनिया खाया एटा है मोर गोटे बड़ टगर फूल देखु केते माने कढ़ मोर धरी एटा माने मोर 4टा कढ़ एठी भी धरी
एटारे गछ सारा सब माने कढ़ धरी किंतु बेसी बेसी फुटू नहीं एटी गोटे बड़ टगर फुल वाओ गोलाप फुल टाइप मु एई ठाकुर को बाई नथि हां या केते बड़ फुल ए मु टाइप प्रथा सकाल फुल तुमते नै मोरेटा काते फुल तुली चंदन देखि नंतु आपण माने आ गुड्डूर देखंतु देखंतु दी भाई फुल तुली नै आइले देखौचंती कार केते देखंतु हमर एटा गुड्डू तुली पूरे दे के रखि दियो ना ना बाची साइला वाला देखे हला हां तू देखि नंतु गुड्डू बाबा तुली चंती लाल मंदार एतिकी आ हमर चंदन एतिकी तुली गोटी बेसी हां ना सुभद्रा फुल आ जे बड़ लेवल हां 18टा फुल मोर आ सुभद्रा फुल 5टा हाँ ठीक अच्छे एबे खाई दे पाठ पढ़ते बस है आम जाल रही सांग मैंने आसिक गोटे साप पशि धुमुणा साप गुड़ैया गामिछाटा नहीं जानवे गामिछाटा नहीं जा बड़ धुमुणा साप गोटे केते बड़ साप से गोली से रोइला मशा फसा धरिया से आसी देखिया तो नहीं एपड़ ऊपर मुंह कोई दे तो जा तू तळे हेड दे जाल पूरा से कुमार की डर दिखाओ जी सेटा काढून बघ ए जिट बिट रही जे रे भाई छाछ दे एक बार कर ए फाकी माने लो फाकी माने बेटा करे काज बोल दे मो बे ए देखलु ना कि चेक्का है कि रही हां हिलो मोठा करला हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या गला देखिन पळे गला जा भी हो सापटा आसीथिला म ताऊ गुड़े कि काढ़ी देनी से धुमणा साप हो जा भी हो गोटे विषाक्त मान डेंजरस साप माने असुविधा जा भी हो पळे गला भल लागला पूरा मोड़ दे ना आपा नाडा छी हां आ बापा पटे रांधुंती कोन आसलो अंतरे जहा कोन तो उठा करी आ परडा हबो गुड्डू मां को पाठ पढ़ा दनी म पढुतली एठी पाठ गगन उदय नयन कोन मसला कमेला पश्चिम आकाश देख बुड़िलानी रवि आहा की सुंदर दिशे धरणीर छवि धीरे धीरे जन्मामु उइले आकाश बापा सुना ए जो पुन्नी बसी आई बुढ़ी पासे सूर्य को कौन कह जाए सूर्य को कह जाए हमरा दिन मलबनी राती राती रजनी संध्या 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 चढ़ई चढ़ई पक्षी पहाड़ पहाड़ पर्वत पानी पानी जल पृथ्वी पृथ्वी भुवन तापरे बण बड़ जो कानन तेल मारी दे कोन तेल पकाई कि सेकी देनी एपटे तेल दिन में तेल मारी कर ना तेल दे ना तेल होजी पकाई खाली ए देना हां मंदिर रे जपरी ना आकाश रे कटी कटी तारका रत्न दीपावली परि जळुछंती मंदिर रे जपरी दीपावली जळी उठा चाइ परि आकाश रे कटी कटी तारा रत्न दीपावली परि जळुछंती जळीबार देखा जांती संग माने देखंतु राती 10:20 बाजिलानी हमर एठी बाप छुआ सोई बसनी लाइन नाही बाहर टिके देखा चलतु कि रकम पवन दौची देखा डाल सब ये सब भांगी पकई आम ठाकुर बाबा केते दूर पवन दौची एठी गोटे डाल भांगी पकई शिशु डाल को सकाळु हो सांग माने देखिया राती अछि एखिनि लाइन नाही सकाळु हला पर देखिया माने केते सब कोन सब डाल सब भांगी पकई तो देखंतु सांग माने एबे सकाळ हेई आउ सकाळर अवस्था कौन खराब देखंतु एठी हमर डाल पड़ी बाबू हमर बाहरी हेले पूजा करते आ एठी तो पूरा ए गछटा को तार भांगी देइछि जे पूरा ता अधारु से भांगी देइछि देखंतु ए जेटा शिशु गछटा को देखंतु पूरा ता अधारु की भांगी देइकि पकई देइछि पूरा खंडिया करी पूरा अधारु भांगी देइछि गछटा एठी देखंतु अवस्था कौन एठी हला जाम गछर डाल खसी पड़ी बाबू आमर जाऊचने जाम गछटा को देखंतु टिके माने किछि नाही आ तार माने डाल किछि नाही एटा देखंतु एठी गोटे डाल ए देखंतु एठी खसी पड़ी पूरा ए तळे झुलिकी देखंतु लागिछि पूरा देखंतु ठाकुरर छातु को भी गोटे डाल जाइछि
ମାନେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଡାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ଏଠି ରହିଛି ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଆହୁରି ବି ଏଠି ମାନେ ସବୁ ଚାରିପଟରୁ ଜାମ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି କି ରକମ ସବୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଡାଳ ମାତ୍ର ରହିଲା ଗଛର ଦୁଇଟା ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଏଇ ତିନିଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବା ପୁରା ଖସେଇ ପକେଇଛି ଦେଖୁନି ପୁରା କେନ୍ଦିକିରି ପୁରା ଖସେଇ ଦେଇଛି କେତେ ଜାମକୁଳି ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିଯିବୁ ଠାକୁର ଆମର ସାମ୍ନାରେ ବି ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଜାମକୁଳି ଯେ ମାନେ ଫୁଲ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ହେଇଥିଲା ଗଛ ସାରା ପୁରା ଜାମକୁଳି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ମାନେ ସବୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖସେଇ ଦେଲା ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଖସିଥିନେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଯୋଉ ଜାମକୁଳି ଡାଳଟା ଆର ପଟରୁ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ନା ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଯାଇଛି ପଡ଼ିଯିବୁ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ପବନ ଏତେ ଜୋର ଦେଇଛି ଯେ ମାନେ ଧାରଣା ବାহিର ପୁରା ଏତେ ଜୋର ପବନ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ମାନେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁରା ମାନେ ଖସେଇ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି କାମ ଦାମ ସରିଯାଇଛି ଆମ୍ବ କିଛି ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଛି ଜାଳ ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଛି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଳ କିଛି ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଛି ଏ ମା ଆମ୍ବ ଏଠି ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛି ନା ଧନ ଏଠି ଆମ୍ବ ଝଟା ଡାଳ କିଛି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିଥିଲି ସେ ଝଟା ରଖିଛି କିଛି ଖୁଣ୍ଟିକି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ମୋଟା ଡାଳ ଏଇ ଆମ୍ବ ଏତେ ହେଇଥିଲା ଗଛର ସବୁ ଆମ୍ବ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ খুঁটুচান্তি আম কুড়ানো হয়ে গেল দেখো কতগুলো আম পেয়েছে এক বস্তা আমি ওইখানে রখেছে আমি এখানে উপরে যাই না আর উপরে যাই না মানে ডালের যা লাগিয়েছে নেবি নাকি ওই আম ডালের যা লাগিয়েছে নেবি তাই নে এটা তাকে নিয়ে গেল তো আমাকে বললো আমি নেবো আম বললে তাহলে ঠিক আছে নিয়ে যা ডালের আছে তাহলে দেখে দেখে নিয়ে যা বাবারে এইটা কার বস্তা এখানে আছে সবাই মানে সমস্তে ঝাল আম্ব সব বস্তা বস্তা রয়েছে যা ওই শুকনো বেল আর কুড়াবি যা 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 কুড়াই পকা ବି ନେଇଛି କିଛି ଆମ୍ବ ବସ୍ତା ଖଣ୍ଡରୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଖୁଣ୍ଟିକିରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସିଲା ସିଏ ଦେଇଛି ও ঠাকুমা আম পেলে আম ও হ্যাঁ কত আম পড়েছে কুড়াতে পারলে আর অনেক আম পড়েছে বুঝলে ওই ভাতের ছেলে বাচ্চাগুলো না ভাতের বাচ্চাগুলো আসি নিয়ে গেল বস্তা বস্তা ভরে তারপরে সাইড ভরার লোকগুলো আসছিল ওই কাকিমা ফাকিমা আসছিল সবাই ওই কাকিমা এখন ছাগল নিয়ে এলাম আমরা কত সব আম কুড়াচ্ছে একটা আনন্দ মজা বস্তা ভরে ওইদিকে রাখি দিয়েছে আম কুড়ানো হয়ে গেছে সবাই আর মন ছাড়ছে না আমার ছোট বন্ধু নাকি রে রাগ করছি তা আনন্দ আম কুড়ানো যত আম কুড়াইলে আবার ইচ্ছা হবে আবার দুটো কুড়ে আমি নিয়েছি এক দুই ব্যাগ তোকে ঘুম হয়ে গেছিল নাকি আম বাগান সারা সব কে ব্যাগের নিচ্ছি কে বস্তার নিচ্ছি আমার আম কুড়ানো জ্বালানি কুড়ানো হয়ে গেছে আর আমি এখন শুধু ঘুরে ঘুরে ভিডিও করছি আমি যখন উঠলাম ওরা ওর ঠাকুমা তো গেল এক বস্তা নিয়ে ও নেলে সবাই নেবে না বাবা কিছু দেখো ভাতে কেউ আসে নাই হ্যাঁ ভাতে আগে আসবে রাতের বেলা আসে নিয়ে গেছে ওই ভোরবেলা মানে তোরা যখন আসছিল ওরা আসছিল ওরা আসি কুড়া ছিল ସମସ୍ତେ ଜାଳ ଖୁଣ୍ଟିଆର ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ନା ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିଆର ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଜାଳ ଖୁଣ୍ଟିଆର ବ୍ୟସ୍ତ ମୋର ଆମ୍ବ ନିଆଁ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ନିଆଁ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ସମସ୍ତେ ଏବେ এইটা তো রঙ্কিতা দেখন্তু কিরকম ঢাকা দিয়া হয়েছে বস্তা
ও মা এই দেখ দেখ এইখানে তা দেখ কত বড় ডাল ভাঙে পড়েছে, মানে এই আম কতগুলো আছে দেখ, এই দেখতে পাচ্ছি ওই যে বাগানে আম কুড়ানোর লোক অভাব নেই। ওরা শুধু হাসছে কি রে। অঙ্কিতা এক বস্তা কুড়েই রেখেছে, আমরা শুধু জ্বালেনি কুড়াচ্ছে। জ্বালেনি সকালবেলা অন্য কাকিমাগুলো কুড়াই নিয়ে গেল, আর যা ছোট ছোট পড়েছে আমি নিচ্ছি, সবাই নিচ্ছে। এই দেখে পঞ্চমুখে হরে, ওই কাঠটা নিয়ে যাও আমার হাতে, দে আমার হাতে দে। আমি গেলাম, টাটা বাই বাই। সবাই আম কুড়াও, হ্যাঁ সবাই আম কুড়াও, টাটা ভালো থাকো, আম নিয়ে আচার করে ভাত খাও, টাটা। গেলাম, আমি গেলাম, তুমি এবার যাও। আম কুড়াচ্ছে ডক ডক আর নিতে পারছি না, কি করা যাবে। যাই হোক সবার একটা মানে আশা থাকে, এইরকম নিয়ে যাবি মানে ডেমন না ঠিক হ্যাঁ ঠিক ডেমন উচ্চা ভাবছি গোটে গুড়ার গଳି ଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏମିତିଆ ମାନେ ଡାଳ ଫାଳ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିନା ଆମେ ସବୁ ମଜା ନଉ। ଆହୁରି ଆମ୍ବ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ୍ବ ଏଇ ମାନେ 2ଟା ବସ୍ତାର ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟା ହେଇକି ଆସିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ବି ଭଲ ମାନେ ପାଚିବ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ। ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ 2 ବସ୍ତା ଖୁଣ୍ଟିକି ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲିନି। ଆହୁରି ଏଠି କିଛି ଆହୁରି ଆମ୍ବ ରହିଛି, ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଆମ୍ବ 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 ନା ଏଠି କିଛି ଆମ୍ବ ଏଇ ଧନ ଏଇଟା ନା ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଟୋଟାଲ ହେଇନାହିଁ, କିରକମ ମାନେ ଛିଞ୍ଚି ପକେଇଛି, ଖାଲି ବାଲି ଛିଞ୍ଚିଲା ପୁଣିଆ ଖାଲି ଛିଞ୍ଚି ପକେଇଛି। ହଁ ବା ଶିଶୁ ଗଛଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ହଁ ସେ ଡାଳଟା ଉପରେ ପଡିଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ଟା ଛିଡ଼ି ଯିବନି ନା। ଏତେ ଜୋରେ ମାନେ ପବନ ଦେଇଛି, ମାନେ କବାଟ ଝରକା ଦିଆ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ମାନେ ଧଡ଼ 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 ଖାଲି କରୁଥାଏ, ମାନେ ଡରିକି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଇଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କବାଟ ଟୋଟାଲ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବାନି, ନହେଲେ ଛପର ଉଡ଼େଇ ନେଇକି ଚାଲିଯିବନୁ। କିନା ଛପର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଓ ଟିଣଟା ଏଠି ଖୋଲି ହେଇଛି। ए भाई बोले तब को नहीं ଆଉ ତମେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଚୂଳ ଗୁଡ଼ରେ ବାଜିବ, ପଳେଇ ଆସ। ଗାଧେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଗୁଟେଇ ନେଇକି ବାପା ନହେଲେ ପାଣି। ଆମର ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଟିଣ 2ଟା, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ସେ ଦଉଡ଼ି ଛିଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ବା ଦୁଲମ ପବନ ଦେଇଛି, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ମାନେ ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଡାଳକୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖସେଇ ପକେଇଛି, ମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ତାହେଲେ ପବନ ଦେଇଥିବ। ଆଉ ପଣସ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହଉ ମଜବୁତିଆ ହେଇକିରି ରହିଛି, ସେ ଖସି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଝଡ଼ର ମାନେ ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା, ମାନେ ଆମ୍ବ ଆଉ ଜାଳ ଖୁଣ୍ଟି। ପଳେଇ ଆସ ଧନ, ଏବେ ଖାଇବା ଆସ। फाइनाली सांग मैंने देखंतु बाबू एबे डाल सब माने खसौचंती आ काटिकी ताबू एबे परिष्कार करा हबो आ पिला माने देखंतु केते मजा नउचंती आ आपण माने केते मजा नेले हमर आजिरा ब्लॉग टी केमति लागिला आपण मानकू पुणी देखाबा उटे नुआ ब्लॉग रे बाय बाय जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी।